الذي بيوته المساجد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي بنى المسجد واعتنى به أيام اعتناء أمبل ما أمي الله تنوكا ولي مندون ألامي ألامي بيتانو لا هلايا بلا ale alami ako misuru ye ale ala ka so ye ama ɲini fa ka kisi nɛma caman jidi alakira muhammad kan sallallahu alaihi wasallam ana sodunko ana ka sahibaw alakira min fɔlɔ misiri jɔ tala ka mɔgɔ bila ka misiri jɔ u ko mɔgɔ do ala o kɔfɛ an b'a fɔ ni silamɛya foli kan n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an balimaw an ye lahala dɔ sɔrɔ an ka misiri kɔnɔ bi fana dongo do bɛɛ bɛ ɲininkali kɛ mun de bɛ an ka misiri la bi dongo do n'a ye mɔgɔ ɲɔgɔn ye kureshi misiri lahala bɛ cogo di bi ta lahala ye min ye k'an to sira kɔrɔ n bɛ kuru la an balimakɛ jumasi balila k'an wele a k'u nana misiri pilaki bɛɛ kari ka bɔ yen ka tila ka pilaki wɛrɛ bila a nɔ na misiri tɔgɔ min tun bɛ yen u y'o bɔ yen u ye tɔgɔ wɛrɛ bila a la n'o y'a yɛlɛma ka kɛ mosquée fidama ye o yɔrɔ bɛɛ n ye labɛnw sabati pour que n bɛ se ka na bɛn seli fana ma k'a sɔrɔ bi bɛɛ ye n ka kuru ye sira kɔrɔ an balimaw misiri tɔgɔ n bɔra ka min fɔ seli fana na n bɛna sigi o kelen de kan yan an balima alisilamɛw depuis ala ye diɲɛ dan misiri k'a kɛ kura ye o t'a to misiri tɔgɔ bɛ yɛlɛma alikaba ye yɛlɛma ko joli joli kɛ alikaba ye ti ko joli joli kɛ est ce que o ye alikaba tɔgɔ bɔ a tɔgɔya la ala kɛra ka misiri sɔrɔ salam a ye ti ko joli joli kɛ ka renouveler ko joli joli kɛ est ce que o ye ala kɛra ka misiri bɔ ala ka misiri la misiri baba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ misala la n ye Égypte misiri tɔgɔ fɔ misala la Masjid Amr ibn al-As a bɛ san 1400 bɔ o misiri siga t'a la a ye yɛlɛma ko caman kɛ est ce que o ye misiri tɔgɔ b'a cogoya la donc an balimaw mais munna an ka misiri o tɔgɔ bɛ yɛlɛma ko parce que ko misiri a kurakuraya k'a jɔ ka kɛ kura ye tuguni o ma kɛ problème ye an nana fana an nana sɔrɔ n ko min na alimamiso dayɛlɛ an taara sɔrɔ o fana u y'o selili bɛɛ u y'a bɛɛ falen donc an ma se ka don yen fana finalement an nana don da fɛ an tilala fana an bɛna bɔ an nana sɔrɔ daba fana quartier kɔnɔ mɔgɔw bɛna don da min fɛ donc tɛmɛkɛlaw olu bɛ don da dɔ in fɛ an nana sɔrɔ da fana u y'o fana boucler k'o sogo ka gogoro k'o la ka jɔlɔkɔ k'o la o ma kɛ problème ye ne yɛrɛ nana ne ye n ka moto ladon ka na n ka moto jɔ a jɔyɔrɔ la n taara n sigi n bɛ ka seliji ta gardikɛ nana ne ma a ko i ka moto ta i ka taa n'a ye kɛnɛma i yɛrɛ ka taa kɛnɛma an ko mun bɛ yen k'o de fɔra ale ye an b'o la misiri dungo senna ka na ko nin de ye misiri alimami ye a bɛ se k'o bali cogo di k'o tɛna seli ni mɔgɔ ye jama nana caya donc o kɔni y'a to an nana don an balimaw an bɛ min fɔ mɔgɔw ye misiri wallahi ala ka so don an bɛ yɔrɔ min na vraiment hakili a historique an balimakɛ Banjugu conférence de presse kɛra yan a y'a ta daminɛ fo ka taa bila laban a y'a bɛɛ fɔ an ma tila ka dan u ma an tilala ka taa plateau kan plateau minnu a kun t'a a man ni anw yɛrɛw ye an ka taa plateau ninnu kɛnɛ kan an balimakɛ dɔ b'an fɛ yan sisan n kɔni tɛna yira mɔgɔ la n tɛna tɔgɔ fɔ alimami de don wa u ka alimami tɔnsigi la a sigilen o bɛ k'a fɔ k'an ka misiri la bolojiko kɛlɛ ani bolominɛko kɛlɛ de bɛ yen a ko bɛna réagi u ko k'a ma k'a ka hakili sigi fɔlɔ u k'a to u ka tila kuma na kuma bɛɛ banna a ka sɔrɔ k'a ta ko yala ko e bɛ dɔ kalama misiri ko la a ko k'ale tɛ dɔ kalama ale yɛrɛ ye misiri problème ale yɛrɛ b'a camancɛ la ale ka sɔrɔ ka wuli k'a ta daminɛ fo ka taa bila laban u ye fɛn fɛn dabiri u ye fɛn fɛn ɲagami a y'a bɛɛ walawala misiri min ne ka nayibu naani bɛ yen nayibu fila o b'a tɛgɛ minɛ nayibu fila o b'a tɛgɛ jigin ale la ka bolominɛ ko kuma ni bolojin ko kuma ale la k'o mɛn an ka misiri kɔnɔ yan an k'o bɛɛ to yen o kɔfɛ
c'est-à-dire misiri anana cogo min na n'i y'a ye k'a fɔ ko kumana ko an jɔlen do tan an sabatilen do nka cɛci de bɛ anw na wallahi an filɛ nin ye an ka baaraw ka ca n'an tɛ kilasiw la an bɛ ka conférence animer ou bien k'an bɛ ka émission radiofoniw kɛ ou bien an yɛrɛ ka personnel an ka baaraw b'an bolo métier de b'an bolo ne plaque de dilan n bɛ banderole de dilan an balima alisilamɛw karituw ne b'o dilan ne fɔrilen ne san caman de k'o la kan foyi tɛ ne bolo wallahi mais ne halisa ko kumana ko an sabatilen do a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko kumana ko anw ni dulonlo misiri la misiri nafa dɔ kama je crois que an balimakɛ Banjugu a y'a fɔ k'a bɔgɔla dɔn ne kɔrɔsi a bɛ san 15 bɔ ne tɛ dɛrɛmɛ kelen ta misiri la nin ye siɲɛ fɔlɔ n bɛ k'a fɔ yan Banjugu b'a fɔ a bɛɛ ye tan n'i y'a mɛn i bɛ sama sama alimamiya nɔfɛ o ka sɔrɔ ka nafa dɔ bɛ s'i ma san 15 a dɔrɔmɛ kelen ko kɔrɔsi ni misiri bɔra nin bɔra misiri kɛsu la i k'a kɛ essence sɔngɔ ye wara bilika b'a ma kɛ hakili bɛ min na n ka denkulu senfɛ o delila ka taa 50 di ma siɲɛ kelen n denmuso fɔlɔ ka fɛngɛ na depuis o bɔra k'a fɔ ko ne ka kɔrɔsi ka denkulu kɛra fɛn wɛrɛ de ma fo n'a kɛra den laban min n'o ta kɛra a banna fo ni misiri mɔgɔ min ni min ɲɛna kɔrɔsi ma a y'a dɔn k'a fɔ ko ka bonya kɛ fo n'a bɔra o la misiri a bɛ san 15 bɔ k'a fɔ ko kuma ko misiri de fɛnɛ ko ka laya saga di kɔrɔsi ma wallahi a ma kɛ ala ye n seere mɔgɔ min deli ka kɛ o ye barama ye min misiri jɔ a delila ka sagajigi ba kelen de y'a siɲɛ kelen depuis o bɔra la sagajigi fɛn fɛn bɛ yan ne b'a passé mɔgɔ yɔrɔ ma ne kɔrɔsi tɛgɛ ma maga la donc ka bɔgɔla dɔrɔn bɛɛ ka bɔ a kalama ne kɔrɔsi n tɛ misiri la k'a fɔ ko misiri bɛ nafa dɔ de lase ne ma san 15 a ayisani sɔngɔ ne kɔrɔsi de b'a bɔ donc o la fɔli min don aw k'a faamuya wallahi n b'a ɲini ala fɛ ala kana kɛ baraji tiɲɛ ye ne ni aw si ma munna an ma sabati ko in na misiri bɛna kuma min na ne bɛ san 25 la wa min mɔgɔ o ni musokɔrɔba n'o de fatutali ye ala ka hinɛ na u sigira u ye bɛnkan kɛ fatu taara yɔrɔ caman na k'a fɔ k'u kana misiri jɔ a ma sababa sɔrɔ a yɔrɔ si la mais wa min mɔgɔ de jɔra a jigi kɔrɔ an b'i ka misiri jɔ ka d'i ma donc mais an b'a jɔ condition de b'an bolo dɛ an bɛ alimami di o kɛra ne ye o tɛmɛnen kɔfɛ misiri a bɛ kɛ sigida mɔgɔw de ta ye misiri tɛ kɛ parti pris yɛrɛ i n'a fɔ an bɛ ka kuma laban min ko misiri privé nka diɲɛ latigɛ la n y'a mɛn an ka misiri de kuma na ko misiri privé ɔ an ka sabali ban ne an ka mɔgɔ n yɛrɛ na min fɔ kuma daminɛ na a ye sabali wallahi sabali o de y'an se yan kɛnɛ kan wallahi wasbir wama sabruka illa billah innama huwa fasabirun ajran bighayri hisab an-nasru sabru sa victoire eri kelen sabali o b'a sɔrɔ i sera victoire ma ne kɔrɔsi ɲɛ bɛ victoire de la wallahi ne ɲɛ b'a la sisan an sera a ma kaban a ye sabali min kɛ a ye dɔ fara a ka sabali kan aw ka sabali ala ɲɛ b'a la a ka puissance ye cogo min na ala b'o dɔn u yɛrɛw b'a dɔn o de kama polisiw bɛ na gardiw bɛ na gendarmew bɛ na an ma deli ka gabakuru bɔ mɔgɔ ma an ma deli ka bere ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ mais bi dɔrɔn n'u ye gazi bɔ k'a ɲɛsin Banjugu ma ou bien ka ca disi la o ma kɛ yan a ka ɲi donc n'o bɛ fɛn jira o b'a ka sabali de jira a y'o sabali min kɛ wallahi a ye dɔ fara sabali kan na ala tɛ sabali baga ala t'a perdi wallahi bon donc o la wa min ye condition min di musokɔrɔba ɲuman in ma ala ka hinɛ a la a ko an b'i misiri jɔ i ye mais a condition fɔlɔ an bɛ alimami di i ma a condition filanan misiri bɛ kɛ sigida mɔgɔ de ta ye o kɔfɛ n'i fatura fana misiri tɛ don i ka kɛnɛ na dɛ wallahi ani an ka directeur ba Rajab Nassar a sigilen fɛn de kiriki sisan ani Usaz Hudu Kɔnɛ ni mɔgɔ min b'a dɔn alimami do gɛrɛ fɛngɛ na a bɛ émission kɛ misiri caman na au conseil islamique Mamour do olu de kɛra a seere o ni madame Tal u y'a sɛbɛn ka papier kɛ a la ni papier ma ye wallahi ala ye seere Usaz Hudu yɛrɛ ko kuma dɔ k'a b'a seere kɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ o bɛ anw bɔ o bɛ anw wasa bon hali n'an taara yɔrɔ wɛrɛ la donc juge babaw walama duradɔla babaw u bɛɛ ko kuma na misiri n'i y'a jɔ ka ban i tɛ kɛ wallahi sura ne bɔra juge ba dɔ fɛ yen sura wallahi a ko kuma dɔ k'ale bɛ seri misiri dɔ la an ka ma n ko sama se ka misiri wa k'ale tɛ fɛ ka ko kuma dɔ ko mɔgɔ ka misiri ko misiri ala ta ye wallahi a ko ten k'ale tɛ fɛ k'a fɔ ko nin ye karisa ka misiri ko misiri ala ta ye juge ɲɛmɔgɔba o la
juge an sera yɔrɔ u bɛɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko aw ka ko ɲɛnabɔ yɔrɔ donc yɔrɔ wɛrɛ de don anw fɛ yen tɛ an balima alisilamɛw bon donc o la an b'o o canal kan an b'o lahala kan n'an b'o lahala kan donc kuma bɛɛ en réalité ninnu bi de bɛna bɔ dɔ wɛrɛ u bɛ taa fangaw na u bɛ taa tribunaliw la u bɛ taa polisiw la an y'a fɔ ɲa kuma bɛɛ olu de plainte ta ka na don anw contre la an yɛrɛ t'a hakɛya dɔn a siɲɛ kelen walahi an ma plainte don o de kama seli fana na ne ko tiɲɛ la plainte a cayara sisan an bɛna min kɛ u ka plainte bɛ an fana b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walahi k'a bila ala subhanahu wa taala fɛ yen nɔ donc walahi an bɛ sunkalo an bɛ arajaba kalo de la arajaba kalo ala ka laharaba kalo don an bɛ ala ka misiri kɔnɔ walahi misiri ala ka so don ala min a y'a ka misiriw tanga k'u gardi a mɛnna o tɛ bi ye dɛ o ala kelen a ma sa ni ko minnu bɛ ka kɛ a ma kɛ o ala subhanahu wa taala ɲɛnama an ko aburahata an ye sura min kalan an ka araka filanan na aburahata k'a bɛ taa kaba ci o don kafiru de tun bɛ yen a taara ala kira mɔkɛ sɔrɔ yen a ye kibaruya fɔ a ye a ko tuma na ko ne bɔ i ni so cɛ ko li bayti rabbun yahmi a ko tigi wɛrɛ bɛ misiri in na so in na a ka so a b'a kɔlɔsi an balima alisilamɛw wallahi ala ma d'aw ma ala y'o preuve caman jira anw na an ko ala yɛrɛ fɛ mali la tout récemment je crois que faama dɔw taara marifa ci misiri dɔ la yan nɔ fo mɔgɔw sara la faama minnu y'a kɛ a bɛ min a kɛra faama min ka tile la a faama bɛ min a bɛ ala bolo sisan wallahi o kama an ka sabali bɛɛ ka sabali i y'a kɛ cogo cogo i ka ɲɛnamaya don dɔ dan bɛ ala a bɛn ala taala cɛ an fɛn fɛn bɛ yan san 100 tɛna ne ni aw si sɔrɔ yan san 100 yanni san 100 ka se anw si kun ti yan an balima alisilamɛw o la an bɛ min fɔ u ye halisa aw ka sabali musokɔrɔba ɲuman misiri musokɔrɔba in dɔ da y'a fɔ n ye wallahi peut-être a bɛ se ka tulo bɛ kuma in na yan an bɛ min na ko in nɔfɛ a ko tuma na k'a kun ka d'a ye ale k'a ka wurudi kɛ a ka wazifa kɛ a ko k'a ye baara ɲuman min kɛ a tɛ fɛ k'o baara ɲuman tiɲɛ k'o kama a ma kɛ bon an tun b'a fɛ an balimamuso wallahi an tun b'a fɛ u k'o de faamuya an bɛ ko min na an bɛ ka olu de gardi an bɛ ka ko min na an bɛ k'u sauver an bɛ ka ko min na an tɛ fɛ musokɔrɔba ka baara ɲuman ka tiɲɛ o de y'an bila nin bɛɛ la mais sisan lahala bɛ cogo min na a ko bɛ ka aggraver ka taga je crois que ne ni Banjugu u taara an datu kaso la u nana lavogardi minnu bila yan mali bɛɛ depuis ala y'a da a delila k'a ye ko lavogardi bɛ ka gardi kɛ misiri la an ka misiri la a kɛra yan wallahi an ka misiri la a kɛra et puis an tilala ka kuma lase yɔrɔw la lavogardi fana ala y'a kɛ an balima don an balimamuso silamɛmuso dɔ den don wallahi diinɛ cɛsiriba muso don o den don mais lajarabi nana ani an ka mɔgɔw sera ɲɔgɔn ma o kama u de komi u ɲɛ bɛ anw de la an de bɛ fɛngɛ na ne ni Banjugu u balila ka na plainte don donc ise bina jumɛn de fɔ tilegantɛrɛ de ka bari ka taa an ka sow la ka taa an balimaw an musow an denw k'u jatigɛ k'u papa ka kɛ i n'a fɔ an ye zon de ka kɛ i n'a fɔ an ye maafalaw de ka kɛ i n'a fɔ an ye maa qualité wɛrɛw de an balimaw ka sɔrɔ wallahi an ma foyi kɛ donc an fila ka taa an bɛɛ datugu a yɛrɛ tilala k'a fɔ ko wallahi ko anw tɛgɛ ma se ale ma cɛ in yɛrɛ tilala k'o fɔ a ko wari min bɔra ale kun telefɔni min a ko wala ko mɔgɔ min y'a kɛ ko depuis a kɛra a ma tigilamɔgɔ ye yan tuguni an balima alisilamɛw gendarme minnu yɛrɛ y'a minɛ an b'u fɔ yan ni kɛnɛ kan wallahi hali tuma dɔ ni mɔgɔ dusu bɔra an b'a ɲini an ka faamaw fɛ k'o yɔrɔ faamaya wallahi dusuba de b'an bila fɛn dɔ la sinon an tɛ fɛ k'a fɔ wallahi u bɛɛ b'u jɔyɔrɔ la o de kama mali ba o de kama an bɛ waati min na sisan an balimaw mali a bɛ fitinɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ fɛ ka fitinɛ dasa an t'a fɛ ka dɔ wɛrɛ fara fitinɛ kan diinɛ ko fitinɛ a ka jugu dɛ wallahi o tɛmɛnen kɔfɛ misiri ko fitinɛ a ka jugu o kama an bɛ min fɔ bɛɛ ye misiri ko fitinɛ i ni silamɛw t'a la dɛ wallahi i ni ala de b'a la subhanahu wa ta'ala minɛn minnu labɔra yan bi n y'o de fɔ yan seli fana na a minɛn Banjugu da y'a fɔ ne ka dɛrɛmɛ kelen t'a la Banjugu ka dɛrɛmɛ kelen t'a la wallahi ordinateur ni imprimante minnu b'a la vraiment min ye misiri in jɔ ala k'a n'a sara ale de ye imprimante ale de y'a san ale de ye ordinateur ale de y'a bɛɛ san o tilala k'o fana labɔ o kɔfɛ tabali min fana ni mɔgɔ b'u sigi a kan ka wajuli kɛ aw ka dɛrɛmɛ kelen kelenw misiri mɔgɔw ka dɛrɛmɛ kelen kelenw o de sanna k'o bila la an balimaw an b'a ye i se bɛ taa mɔgɔw ka so la k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ mais ka taa ala ka so la ka ala ka minɛnw cɛ ka bɔ o kɛlɛ wallahi o bɛ i ni ala cɛ sa ni ala cɛ hali ni an ma fɛn kɛ hali ni an ma fɛn kɛ
hal na ama feke wallahi ala ti sunɔgɔ la mais an bɛ min kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ lajarabili de kɔnɔ an b'a dɔn pression b'an kan an b'a dɔn an bɛ ka taa min kɛ wallahi an farikolo an hakili an ka nafolo an b'a dɔn a bɛɛ bɛ ka taa la an bɛ ala deli ala k'a bɛɛ bila misali na aw tɛ yen min tɛ baara la aw tɛ yen min tɛ ka a wɔsi cɛ zon tɛ aw la kalabanti tɛ aw la mais an bɛ ka kɛ ala jati kama an bɛ ka kɛ sigida misiri ka to bɛɛ taya la a dɔ y'a fɔ yan k'u b'a fɛ de ko tuma na ka parti dɔ bɛ yen ka kɛ parti kelen tɛ an ko an tɛ fɛ o de ka kɛ an balimaw o de ye ko in ye sinon donc an bɛ min fɔ donc ko in kɛlen o de kama an nana an ko bɛɛ k'i bolo da i dusu kan mɔgɔ kana foyi kɛ banjugu bɛ deli ka mɔgɔw lasabali yan mɔgɔ wɛrɛ bɛ deli ka mɔgɔw lasabali yan o sabali kelen a kana ga aw la jitɔya tɛ walahi siranya tɛ ni donna kaso la fɛn na ka ban est ce que i siran tugun siran kun bɛ yen tuguni yan dɔ wɛrɛ bɛ kaso kɔfɛ ni saya tɛ yan ɔ bɔn donc o de kama n'an ko aw ma ko sabali warabil kaaba siran tɛ o de kama an y'a fɔ a ye an wulila yɔrɔ min na a ka taa ɲininkali kɛ u b'a kalama donc o la o kɛlen an ye isiw wele minnu wallahi k'u b'an dɛmɛ fi sabilillahi wallahi dɔrɔmɛ kelen tɛ ko misiri ko o y'an yɛrɛ ka ko ye avocat min b'an bolo a ye misiri jɔ a fa ye a ka dugu la o avocat ma sina o bɛ sɔn ka tulonkɛ kɛ misiri ko la an ye a wele donc an taara fɛ yen nɔ an balimaw isi yɛrɛ ye mɔgɔ bila ka na kɔsa kɛ ka na photo bɛɛ k'a bɛɛ ta an balimaw o seerew bi o isi bolo o tɛmɛnen kɔfɛ avocat fana an balimaw a ko sini ni ala sɔnna ma jugement ba bɛ kɛ sini jugement min kun kɛra u yɛrɛ min mana ko gɔrɔsi de bɛ u bolo u yɛrɛ min mana ko ye jugement telimani ye u yɛrɛ min mana ko ne ni banjugu an bɛ ka mɔgɔw bali u ka bateau la donc o kɔfɛ an bɛ ka menace de mort k'u la ok ayi pour ayi alamɛ donc o jugement telimani o min kɛra sisan donc ko jugement ba de bɛna kɛ jugement ba de bɛna kɛ sini avocat ko ko an kana kibaruya fɔ aw ye ko bɛɛ k'i bolo da i dusu kan an balimaw n'i ye dundun golobatɔ ye n'a bilatɔ tɛ a faratɔ don an balima alisilamɛw ko setɔ da kuncɛyɔrɔ ma anw b'a dɔn walahi an dalen bɛ an ka jugew la an dalen bɛ an ka faamaw la an dalen b'a la silamɛw dɔn an n'u bɛɛ bɛ seli ɲɔgɔn fɛ misiriw de kɔnɔ an balimaw a caman bɛ yen u y'a kuma fɔ dɛ ala k'an ka tiɲɛ fɔ walahi ko misiri procureur ba min yɛrɛ tun bɛ yen an sera ma a ko misiri wallahi a ye min fɔ anw ye an de b'o dɔn an balima alisilamɛw donc silamɛw dɔ don u b'a conséquence dɔn u b'a dɔn min bɛ a la an balimaw donc o la min bɛ ɲini an bɛɛ fɛ hali sisan an balimaw bɛɛ k'i bolo da i disi la ne ye suratul buruji daminɛ de kalan an balimaw suratul buruji o lajarabili ka bon ka tɛmɛ anw ta kan ka taa ka segin an balimaw mais a kɛra min na minnu y'a kɛ u bɛɛ bɛ dugukolo jukɔrɔ minnu fana bɛ na a juge bi n ye min fɔ n bɛ segin o kelen kan jugement fɛn fɛn kɛra diɲɛ kɔnɔ ala subahana wa taala bɛ tila ka segin a bɛɛ kan ka jugement ka tila k'a bɛɛ kɛ ni tiɲɛ don a fɔra banna walahi ni kalon don ala subahana wa taala bɛ tila ka tiɲɛtigi ka tiɲɛ sigi a ma ka kalontigi ka kalon sigi a ma avocat ye ci min fɔ an ɲɛna bɛɛ k'i bolo da i dusu la ko yɔrɔ minnu datugu an ka to yen nɔ an balimaw waman azlam mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha jɔn bɛ diɲɛ kɔnɔ min ka jurumu ka bɔ ka tɛmɛ maa kan maa min a ye mɔgɔ bali u ka ala kofɔ ala ka misiri kɔnɔ a tilala ka tagama misiri yɛrɛ cili kan an balimaw misiri san 15 jɔn kɛra sababu ye seli fitiri dɔ ni safo dɔ ma seli a la jɔn kɛra o sababu ye olu de ma kɛ san 15 fitiri bɛ seli safo bɛ seli mais jɔn kɛra sababu ye ka fitiri ni safo seli bali misiri kɔnɔ yan sisan u commencera filɛ ka dɔw fana tugu selibagaw ɲɛ an balima alisilamɛw n'i ye da tugu ala ka da tugu ala ka selibagaw ɲɛ ala ka dunanw ɲɛ o bɛ ni jɔn cɛ an balima alisilamɛw o bɛ ni ala de cɛ o tɛ ni anw cɛ an ye ala ka jɔn ye an bɛ ka sababuya de lamaga donc o la hali sisan an bɛ min kɛ donc min bɛ aw bolo walahi aw sabalila kunun a ka dɔ fara sabali kan bi donc ko alamɛ a ye sabali hali sisan walahi a sabalila hali sisan a ye dɔ fara sabali kan a ye dɔ fara sabali kan avocat ko alamɛ a ko k'an ka ɲɛfɔ ye ni ala sɔnna ma sini sisima ni cɛ o cɛ muso o muso mɔgɔ o mɔgɔ sen bɛ sigi yɛrɛ sen donc ko sira b'i bolo i ka taa assister cour d'appel la a bɛ kɛ cour d'appel la Banankabugu la
na ala sɔnna ma 9h a bɛ kɛ 9h na ala sɔnna ma a ko k'a b'a ɲini an fɛ fana k'a ka gɛlɛn dɛ wallahi avocat bɛ kan fɔ k'a b'a dɔn wallahi a ka gɛlɛn dɛ komi k'a b'a ɲini an fɛ an ka minɛn minnu taara ka bɔ bal ala ka minɛn minnu taara ka bɔ an balimaw an ka taa ala ka minɛnw ta k'a bila sigiɲɔgɔn dɔ ka so kɔnɔ yanni nin wagati ka tɛmɛ an balimaw anw wallahi an bɛ ala subhanahu wa taala an b'ale de ka so kɔnɔ ala subhanahu wa taala an b'ale de ka ko la an t'an yɛrɛ ka ko la an balimaw donc bɛɛ ko bila i kunkolo la halisa an balima ninnu ala ka hakili ɲuman di u ma u k'a to musokɔrɔba a su a ka sunɔgɔ wallahi an ka karamɔgɔkɛ dɔ n y'o fɔ n ka kuma tɛmɛnenw na a ye vocal caman a ko ami a k'a to musokɔrɔba su ka sunɔgɔ an balimaw an fana an bɛɛ musokɔrɔba ye baara min kɛ an fana bɛɛ ka baara kɛ pour que halisa a su ka sunɔgɔ an balimaw an bɛɛ de kelen ye an bɛɛ de balimama ye donc min min fɔ aw ye o de ye nin ye dɔrɔn ala ka bɔrɔ ɲuman kan bɛɛ salamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh kelen la o kɔrɔ jumɛn n'an bɔla ka jɔ carré kɔnɔ k'an ma kɛrɛfɛ kuma kɛ an k'o bɔ a la u nana u bɛ ka provocation kɛ maa si kan'u jaabi fana donc a k'u to yen parce que hali gazi ɲɛsila ne min ma o prévu b'an bolo an kan ka min k'o la don wɛrɛ n'ala sɔnna o baaraw fana bɛ sen kan a ko tɛ dabila ten gazi de ɲɛsila ne ma k'a b'a fiyɛ na jama bɛ bɔla a kalama a kɛla hali gardiw yɛrɛ ɲɛnɛ donc o la aw bɛ sabali dɔrɔn maa si kana kɛrɛfɛ kuma kɛ n'an bɔla dɔrɔn salamalekum bilala dɔrɔn bɛɛ ka t'i ka so kɔnɔ mais n'i welela karamɔgɔkɛ na dɛ parce que an fana b'an ka baara de bila ka na yan o aw ta kan an bɛɛ bɛ baara la an bɛ baara de bila tuma dɔ la ka na misiri ko de kɛ yan wa misiri an y'a fɔ ka kɔrɔ an bɛ segin o kuma in kan parce que bamakɔ n'i ye misiri ko kɛlɛ kɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ min miiri non u bɛ wari de sɔrɔ misiri la min ye wari de ye e ka wuli k'i tɛgɛ kɔrɔta kɛ e bɛ wari min d'a ma e kana fɔ kɛ i tɛ wari dilan ma yan dɛ an bɛ misiri kɔnɔ an yɛrɛ de b'an ka wari kɛ ka misiri financer yan fo bɛɛ k'o faamu an de b'an ka wari don misiri in da fɛ k'a financer yan donc e tɛ wari dilan ma e kana wari ko kuma fɔ et puis hali na an ne min bɛ ɲɔgɔn na e y'a dɔn kabini ala k'i da ne ma dɔrɔmɛ deli fɛ wa ne yɛrɛ natalen t'i la i n'i ka wari bɛɛ i bɛ taa yɔrɔ min na taa yen ne mago b'i ka wari la donc an ka nin faamu a bɛ sabali dɔrɔn avocat ye min fɔ ko an kana mankan kɛ sinon an kun y'a dɔn an bɛ min kɛ donc avocat k'an kana mankan kɛ k'u y'a laɲini k'an ka bijan dɔ kɔnɔ ko sini kɔni kiiritigɛ bɛ yen donc ko bɛɛ de k'i cɛsiri ka ye yen nɔ voilà donc kiiri bɛ se ka tigɛ sini cogoya min na a ka tigɛ bɛɛ ɲɛna yen nɔ a faamuyala donc bɛɛ ka sa maa si kana kule maa si kana mankan ci a ye kɛnɛmamɔgɔ ninnu fana aw to yen n'u sɛgɛnna u bɛ taa o bɛɛ k'u to yen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne ye Yusuf Dumbuya ye misirilayi alimamu dɔ fana ye donc problème kɔni b'an ka misiri la an sela o conseil ma an sela imama ma an bɛ yan san 15 bolo minɛ bɛ yan bolo jigi bɛ yan tijaniya bɛ yan wahabiya bɛ yan wantan bɛ yan fatiya bɛ ta yan mawuludu bɛ kɛ yan donc misiri tun bɛ ten nka ji tun bɛ don misiri kɔnɔ samiya fɛ alimamu de ye dɛmɛ ɲini k'a to kutuba la dɔw nana ka misiri jɔ ka kɛ étage ye nka depuis misiri kɛla étage de ye muso dɔw de ko fo ka misiri don olu ma ko parce que dugukolo olu le kɛla sababu ye ka dugukolo di misiri ka jɔ a kan donc ko fo ka misiri don olu ma olu ka kɛ tijaniya 100% ye taabolo tɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ ka taa ka bɔ yen talilakaw ka tijaniya a kɛ k'o dɔrɔn ye an kɔni an b'o problème de la a mɛnna an ye tagamasira caman ta an ye imama an sera imama ma an sera conseil ma fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka u bɛ ka tile k'an wele fanga la u bɛ plainte don an ka alimamu kama imam kurosi ani an ka alimami banjugu tarawele k'olu ka misiri yɛrɛ de bila ka bɔ yen nka u b'a kɛ fɔ ni fɛɛrɛ de ye k'olu ka dugukolo u tɛ sɔn ka misiri tɔgɔ fɔ parce que u b'a dɔn ni misiri ko fɔla an ka tribunaliw la a bɛ fɔ k'a ye taa au conseil la a ye taa imama la donc u t'o sɔn k'o tɔgɔ ninnu fɔ bi yɛrɛ u nana ko kiiri dɔ tun tigɛla u y'a ɲagamu ni ɲɔgɔn cɛ donc u ka suye nana an ka misiri donda u ye guguru k'a la plaque min tun bɛ misiri la misiri tɔgɔ kɔrɔ depuis 2006 u y'a tigɛ ka bɔ yen ka na ni plaque kura ye k'u ka tɔgɔ dilanniw sɛbɛn a la k'u yɛrɛ ka tɔgɔ sɛbɛn a la an ka alimami Banjugu Tarawele muso dɔ yɛrɛ ye gazi bɔ k'a b'a fiyɛ o la imamba yɛrɛ nana bi kurosi ni gardiw de tun nana parce que u bɛ taa u tɛ fɛn fɔ mɔgɔw yɛrɛ garde national mɔgɔw de nana u y'olu wele n t'a dɔn u ye min fɔ olu ye olu ka na ko alimami tɛ don misiri kɔnɔ jama de bɔra ka jɔ olu la ko misiri alimamiba yɛrɛ o tɛ don misiri kɔnɔ ko seli bɛ kɛ cogo di o siranna ko fin ye olu ko an tɛ nin bɛɛ dɔn a la olu yɛrɛ minɛ o taga la parce que u bɛ ka taa kɛ i n'a fɔ delenkaw ni denmisɛnnin fitininw de bɛ gabakuru bon ni fɛnw na an fɛn fɛn filɛ nin ye moi même si ne ye école de ye n ye ingénieur ye nin fana b'a ka baaraw la nin yɛrɛ cadre dɔ ye nin fana bɛ baara la an bɛɛ bɛ baara dɔ de la
nga misiri be a depuis 100 ans duru be fait ko almamba ko de gang attaque boy we gardien gain déjà ou be fait ka misiri élément be de gang ka boy ka toto tidania yere 100% bo tidania mi yere do tidania kelen sa ke talaka usno alboy ka mo to no fait donc fatia du metan ou be ka galone tige ka ke na fo wa biani wa tan ko kele de ba ote ane ote an almamba ba tremne mi me daw ko ba tre jigi do refene be o fene ba tre jigi donc en be de bene ma nga kula taga bolo ko kelete ya inshallah mena miski micro passé balma kema ale fene be do foga paraka a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammad wa sallim ne to gawsu jara ne misri selbaga ne misri nyana ma baga ala ka jarabi kon sera ma bi ambala depuis misri njora depuis misiri njora ama lafiya sɔrɔ ama mu ya ɲɛla ama deli ka mu man kulo la o de b'an ka misiri na o ye min ye musow de wulilen do k'u jɔ musobakɔrɔw minnu yɛrɛ ni misiri selili yɛrɛ fo i ka wagati damadɔ sɔrɔ i n'a man kan olu de kelen do ka wuli k'u jɔ n t'a dɔn u bɛ fɛ ka misiri in kɛ n t'a dɔn u bɛ fɛ ka fɛn fɛn kɛ misiri na projet fɛn fɛn b'u bolo ka kɛ misiri la an t'a dɔn olu de wulilen do k'u jɔ alimami kama a n'a ka nayibu kama ko f'u k'olu wuli ka bɔ yen ka na n'u diya ye mɔgɔw ye aw tɛ quartier mɔgɔ ye quartier kɔnɔ mɔgɔw t'aw dɔn aw tɛ ji sara aw tɛ courant sara misiri yɛrɛ jɔra ni alimamu ka yamaruya ka ɲi ko fo de ka bɔ misiri na bi kabako don dɛ misiri t'aw ta ye terrain t'aw ta ye bi aw ta tɛ sini aw ka ekɔliso bɛ yen aw ka centre de couture bɛ yen nɔ aw ka jardin d'enfant bɛ yen o de fɔra aw ɲɛna an mago t'aw ka vie foyi la an n'anw tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la an bɛ taa an ka baara yɔrɔ n'an nana an b'an ka bateau kɛ kalas mais kana ko misiri y'aw ta ye ka alimami bɔ yen ka na n'a ka alimami wɛrɛw ye an t'u dɔn an t'u bɔ yɔrɔ dɔn k'a bɛn'o sigi an kunna a ka gɛlɛn dɛ n'ala sɔnna o tɛna ɲɛ sɔrɔ an kɔrɔ yan a tɛna ɲɛ sɔrɔ an kɔrɔ yan ala bɛ yen a tulo b'a bɛɛ la a ɲɛ b'a bɛɛ la n'aw bolo ko a ka namara a n'a ka janfaw de bɛ ko lasɔrɔ n'ala sɔnna a tɛna ɲɛ sɔrɔ salamu aleykum rahmatulahi. salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. anw ye misiri musow de ye ne ye misiri musow tɔgɔla kumakɛbaga ye n ye manumatu fana ye n bɛ mɔgɔkɔrɔbaw kala misiri kɔnɔ yan misiri nin kɔni depuis 2006 misiri ni anw bɛ seli a kɔnɔ yan mankan tɛ mɔgɔ si ni mɔgɔ si cɛ yan bolominɛnaw b'a kɔnɔ yan bolojiginaw b'a kɔnɔ yan wa an bɛɛ bɛnnen fana don ninnu kɔni ye musokɔrɔba denmusow de ye u yɛrɛ si tɛ quartier nin na u nana ko fɔ ka na anw de pousser k'an bɔ misiri la ko misiri ye olu ta ye ko misiri ye privé ye anw kɔni misiri anw bɛ seli misiri kɔnɔ san 15 bi anw ma privé ko kuma mɛn misiri la dɛ misiri kurayalen k'a jɔ 2021 o de nana ni problème bɛɛ ye k'u bɛna misiri bɔ misiri selibagakɔrɔw bolo k'a bɔ quartier sigibagaw bolo k'olu ka misiri ye privé ye ko tuma ko an bɛɛ k'an sen bɔ misiri ko la o dun fana o kuma ka gɛlɛ dɔɔni parce que o ka gɛlɛ dɛ parce que san 15 i bɛ fɛn min kɔnɔ seli la sanji ko t'a la tilema ko t'a la samiya t'a la fo nɛnɛ t'a la anw de bɛna seli a kɔnɔ yan anw yɛrɛ tun t'olu dɔn yɛrɛ ni misiri kurayalen tɛ mɔgɔw bɛ mɔgɔ ninnu na anw t'u dɔn yɛrɛ wa u si tɛ quartier nin na yan o tuma an bɛ min ɲini faamaw fɛ olu kɔni bɛ jɔyɔrɔ min na ala de y'a jɔyɔrɔ d'u ma dɛ u k'a dɔn k'a fɔ u fɔra dɔw kɔ cogo min dɔw fana bɛ f'u kɔ ten n'i ye min kɛ yan sini i b'o de sɔrɔ kiiri nin bɛɛ segin bɛ k'a kan dɛ u k'u dayɔrɔ makara u k'u dayɔrɔ makara an jigi bɛ ala kan o kɔfɛ an dalen d'u la an bɛna dɔn u bɛna kiiri nin u bɛna tigɛ ni tilennenya ye salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu o de tun bɛ ne fɛ. Voilà. بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام ومبفو كدل على فعلك بنسما كاني. سكتالا أم بواتي جلهم كنو. كرنجرا بلو مانغا مصري نوي موسكي محمد نيازي. misiri ya be wati jambo manga me misiri ngono manga nu sabia yedro misiri jole minka kura ya ore nana ni manga kadaka misiri kunjola depuis 2006 san baflani san woro
ani ɲilancɛ san 16 donc problème foyi kun tɛ misiri kɔnɔ mais misiri jɔla ka kura min kɛ mankan nana wuli kana kɛ n'a fɔ misiri kura jɔla donc kɔrɔlen kɔni o tɛ bilen pepewu ko ka tigi ɲini misiri kura la ka alimamu falen nin kuma sugu ninnu an t'a faamuya k'a bɛ don hakili yɛrɛ kɔnɔ mais min balila na kosɛbɛ fanga fana k'i da don ko in na misiri ɲɛnabɔ yɔrɔw dɔnnen don jamana kɔnɔ imama bɛ yen o conseil bɛ yen an sela ninnu bɛɛ ma mais fanga fana ka tila ka n'i da don a la min kɔni kɛra bi an t'a dogo mɔgɔ si la bɛɛ k'a faamu o ye jumɛn ye u nana an ka misiri de kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la gogoro de filɛ nin ye donc u ye ala minɛ ka misiri da sɔgɔ fanga yɛrɛ ka gogoro kɛ misiri la o dɔrɔn tɛ dɛ u tilala ka don misiri kɔnɔna la donc alimamiw yɛrɛ bɛ wajuli kɛ tabali min kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la gogoro de filɛ nin ye donc u ye ala minɛ ka misiri da sɔgɔ fanga yɛrɛ ka gogoro kɛ misiri la o dɔrɔn tɛ dɛ u tilala ka don misiri kɔnɔna la donc alimamiw yɛrɛ bɛ wajuli kɛ tabali min sanfɛ u y'o bɛɛ lajɛlen doni ka bɔ misiri kɔnɔ donc ko alimamiw ka misiri bila bon u ma dan o fana dɔrɔn ma tuguni u tilala ka don misiri kɔnɔna la ka misiri plaki bɛɛ kari plaki de tun bɛ nin sanfɛla nin na yan donc u y'a plaki kari ka bɔ yen ka na plaki turu ka misiri tɔgɔ yɛlɛma quoi donc parce que ko misiri kɔrɔlen ko banna donc misiri kura min bɛ yen donc tɔgɔ kura ka k'o la bon complexe fidama de don bon fidama yɛrɛ fana bɛɛ tɛ ani musow de bɛ ɲɔgɔn na muso damadamani de don u yɛrɛ tɛ kin kɔnɔ u tɛ misiri yɛrɛ fana kɔnɔ yan mais karamɔgɔw de b'u kɔfɛ min bɛ k'u pousser an y'a kuma fɔ yan ka kɔrɔ walasa a ka don bɛɛ tulo la bɛɛ k'a faamu Makiba bɛ ko in kɔfɛ a yɛrɛ y'a fɔ flagrama a m'a dogo fana n tɛ ka n ka nkalon da la bon Diallo Mohamed Musa Diallo fana bɛ ko in kɔfɛ Torokɔrɔbugu yan a yɛrɛ y'a fɔ flagrama a m'a dogo ne yɛrɛ n'a sigi la min kan ka min fɔ a ye n y'a fɔ a ye donc ko in musow tɛ misiri kɛlɛ kan ka kɛ anw fɛ yan koyi mais cɛw dɔw de b'u kɔfɛ minnu bɛ kan ka muso ninnu pousser k'a kɛ taabolo ko kɛlɛ y'an ka misiri kɔnɔ ko fo misiri ka kɛ zawiya ye bon ka taa sɔrɔ zawiya tun tɛ misiri la san 15 zawiya tun tɛ bon bi mankan nana wuli fo finalement a nana kɛ ko dɔ ye an yɛrɛ ma deli ka sigi ni min ye u nana muso dɔ nana ani minnu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Amitali kɔrɔmusow ye u mɔgɔ damadamani de don Amital b'a la tɔgɔ ye di min ye gazi fiyɛ bi min ni gazi nana donc u caman nana k'ala minɛ a nana dɔrɔn ko a ye bɔ misiri kɔnɔ a y'a kɛ tan ne ko e ta ye misiri ye wa e ta ye misiri ba ko mɔgɔw ka bɔ a kɔnɔ wa o yɔrɔnin bɛɛ ka sina k'i tɛgɛ don i ka segi kɔnɔ donc ka gazi bɔ ka ɲɛsin ne ma k'a bɛ gazi fiyɛ ne la donc mɔgɔw ye ne yɛrɛ minɛ u y'ale minɛ donc finalement an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ bilen et puis a y'a sɔrɔ gardiw bɛ yan parce que u ye gardiw de bila ka na et puis an ka faamu parce que gardiw ninnu nana mais u tɛ ko in kalama u t'a dɔn quoi parce que an bɛ commune 5 de la 4e filɛ nin ye anw kɛrɛfɛ yan de donc 4e mɔgɔw bɛ ko in bɛɛ kalama o kama u panna 4e mɔgɔw kunna siɲɛ fɔlɔ la ka taa an ka kibaruya di fo gendarmerie la yɔrɔ jumɛn Garantibugu la donc olu nana minɛ ka taa an datugu dimanche don dɔ sɔgɔma jama taara kɛ ka misiri dafa min kɛ fɛ tɔgɔ di u ka yɔrɔ dafa u siranna u y'an bila bon zeyina u y'a ye gendarmew fana bɔra ko réalité kalama u ye gendarmew to u taara di fo tɔgɔ de ma gardiw de filɛ ka na nin baara ninnu kɛ mais gardiw yɛrɛ u tunna depuis u nana u y'a ye jama bɔra min kɛ u tunna u tagala donc an bɛ min ɲini jama fɛ an bɛ min ɲini silamɛ ɲumanw fɛ nin ko min filɛ vraiment anw sɛgɛnnen don donda kan ka fɛ da fɛ an donla bɛɛ fɛ nka an dɛsɛla de han an yɛrɛ tun tɛ fɛ ka bɔ ni kuma ye kɛnɛ ma mais a tɛ ɲɛ min kɔ o de bɛna kɛ sisan donc an ka misiri plainte de donnen don k'a fɔ ko an ka misiri bila imama de bɛ se k'a fɔ alimami ma misiri bila o conseil de bɛ se k'a fɔ alimami ma misiri bila alimami min fana bɛ misiri la depuis san 15 a bɛ misiri la a tɛ k'a fɔ ko misiri b'a sara ou bien fɛn wɛrɛ non an bɛ misiri in na misiri tɛ dɔrɔmɛ d'a ma au contraire an de ka wari bɛ don misiri in na misiri in depuis a jɔla depuis 2006 an de b'a courant sara fo bɛɛ k'a faamu an de b'a ji sara bɛɛ k'a faamu a alimami danga min bɛ yan ni a bɛ kalo sara ta anw de b'a wari fara ɲɔgɔn kan ka sara donc bi ne nana k'e bɛna fɔ k'e b'an bɔ misiri tigiya la hakili ɲumantigi jumɛn bɛ sɔn o ma donc a faamuya ka gon f'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mais finalement an tɔɔrɔlen don bibi in na an bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la bibi in na an kɔni bɛ min ɲini jamana fanga fɛ u k'a essayer u k'a laɲini u k'an faamu parce que n'i ma don ko kɔnɔ ka na ko sɛgɛsɛgɛ ni girinna ka kiiri tigɛ i bɛ fili o e yɛrɛ bɛ na mɔgɔ yɛrɛ ka so kɔnɔ IC bɛ na mɔgɔ ka so kɔnɔ ka mɔgɔ labɔ a ka so kɔnɔ o bɛ faamu mais IC ka na misiri kɔnɔ ka misiri kɔnɔ minɛnw kɛ kɛnɛmanafɛn ye an bɛɛ kɛ minɛnw ye kɛnɛma yen nɔ donc u ye misiri kɔnɔ minɛnw de labɔ donc nin ye erreur ba de ye nin ko min filɛ nin ye an b'a dɔn jamana fanga dɔw bɛ yen u tɛ nin ko in kalama donc n'u bɔra kalama u k'u da don ko in na a bɛ se ka ɲɛ ni sira o sira ye an bɛ da ɲumantigi dɔ de kɔ dɔrɔn a k'i da don ko in na a banna mais misiri in kɔnɔ an b'a kɔnɔ an t'o dogo mɔgɔ la dɛ an bɛ misiri in kɔnɔ wa fanga bɛɛ ka faamu fanga ka baara tɛ ka alimami labɔ misiri kɔnɔ bɛɛ k'u faamu donc an tɛ bɔ misiri in kɔnɔ an bɛ yan nɔ ni ala sɔnna ma wa an bɛ to yan fana fo don min na ni ala ye min latigɛ fanga foyi tɛ se ka labɔ misiri in kɔnɔ fo bɛɛ k'o faamu imama de bɛ se ka degré bɔ ko alimami ka bɔ mais e tɛ imama ye e tɛ o conseil et puis a ka sɔrɔ i ye fɛn yɛrɛ kɛ min b'a jira k'i kan ka bɔ misiri kɔnɔ i ma mɔgɔ nɛni i ma kuma jugu fɔ i ma mɔgɔ agressé mais bi olu ni mɔgɔ faga ŋaniya bɛ mɔgɔ kɔnɔ n ko bi olu de nana ni gaz ye k'u b'a fiyɛ ne la a ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ la n ka kɛlɛ ne yɛrɛ de la mais o kɛra gardiw yɛrɛ ɲɛnɛ an y'a f'u ye n ko mais aw jɔlen bɛ yen muso ye gaz bɔ k'a b'a fiyɛ na mais pourquoi pas aw tɛ kuma fɛ walima a kan ka minɛ
parce que n'i ye nin kɛ menace de mort de don i kan ka minɛ de o donc mais o ma minɛ a y'i kanto a ma dɔrɔn ko non non an bɛna a ka gaz minɛ a la mais jɔn y'a ye n'a minɛna a la mɔgɔ si donc mɔgɔw tɔɔrɔlen don vraiment jamana y'u k'a lajɛ Mali kura min bɛ ka fɔ vraiment a tɛ se ka jɔ ni nin kan ninnu ye n b'a dɔn jamana ɲɛmaa dɔw bɛ yen u tɛ ko in kalama mais ni min bɔra nin kalama donc i bɛ se ka kuma la ni min ye i ka kuma quoi vraiment ni an ka misiri musow fana tɛ ɲɔgɔn na bɛɛ k'o yɔrɔ fana faamu parce que n'an ko ko musow a bɛna kɛ dɔ kɔnɔ an ni misiri musow de bɛ ɲɔgɔn na non 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 an ni misiri musow tɛ ɲɔgɔn na misiri musow n'an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo depuis san joli joli mais an ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na misiri jɔlen bɛ dugukolo min kan association dɔ de ye dugukolo in a dil'u ma u ka baara de ka kan n'o ye FIDAMA ye donc dugukolo parti dɔw u y'a ɲini ONG dɔ de fɛ k'a ka misiri jɔ ONG de ye misiri jɔ ka tila ka a ɲini u fɛ ne bɛ misiri jɔ ka d'a ma mais n bɛ alimami de ONG alimami min di bi u b'a la k'u b'o de kɛ bon o association muso ninnu u bɛɛ yɛrɛ tɛ koyi muso dama de don an bɛ taa la a n'a tɔɲɔgɔnw olu de don donc problème b'an da la vraiment an sɛgɛnnen don an tɛ fɛ ka mankan wɛrɛ fara jamana mankan kan a se b'anw ye bi k'a fɔ an bɛ mankan kɛ plaque tɛ kari wa fana u tɛ se k'an ka misiri sɔgɔ da sɔgɔ mais a ɲin'an fɛ k'an ka sabali donc n'an sabalila dan de bɛ sabali la mɔgɔ i bɛ s'i yɛrɛ la mais se ba la donc n'u m'a dabila finalement a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye jamana ma a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye k'i ma a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma donc an dun ka laɲini to yen an bɛ ala deli hali bi ko in bɛ ɲɛ ni sira o sira ye o de y'an ka laɲini ala k'a ɲɛ k'a d'a ma k'a sɔrɔ tiɲɛni ma kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'a ma k'a sɔrɔ mɔgɔ n'i ma bɔ parce que o b'o de kɔ halisa u bɛ misiri kɔnɔ u bɛ kan ka mɔgɔw fa nɛni u bɛ kan ka mɔgɔw ba nɛni u bɛ kan ka mɔgɔw kɔrɔmatigɛ misiri kɔnɔna u taara lafgardiw bɛɛ ta ka na an ka misiri kɔnɔ silamɛw lafgardiw minnu b'an ka silamɛ misiri kɔnɔ a caman bɛ u bɛ jouer yɛrɛ de fana bi fɔ misiri kɔnɔ mais jamana ɲɛmɔgɔw ne ko u tɛ nin si kalama wa pourquoi pour se ka kuma misiri ye lafgardi bɛna min garder yan donc u tɛ se ka faamu bi alimami de nana k'a bɛ don k'a bɛ seli gardiw yɛrɛ ka n'i jɔ alimami ɲɛ ko alimami k'a ka moto labɔ misiri kɔnɔ donc k'a kana don mais alimami ko mais ne de ye alimami ye u y'a dɔn sa jama révolté la donc u siranna o yɔrɔ ɲɛ u ye alimami to a selila ni mɔgɔ ye sinon daminɛ la u ko ko alimami yɛrɛ tɛ seli ni mɔgɔ ye mais est ce que u ka baaraw ye bon an kɔni b'a f'u ye u k'a dɔn n'an ka ni alimami tɛ alimami tɛ seli ni mɔgɔ ye yan bɛɛ ko o kɔni an t'o dogo yɛrɛ donc jamana an bɛ jamana de kɔnɔ an bɛ sariya dɔ de kɔnɔ an bɛ kan ka jamana sariya bɛɛ respecté donc u fana k'an bonya donc nin dɔrɔn de don an tɛ mankan kɔ an tɛ woyɔ kɔ an bɛ min kɔ dɔrɔn an ka misiri tun bɛ cogoya kɔrɔ min na a ka to ten misiri jɔla depuis 2006 de n bɛ segin a kan misiri jɔlen kura min filɛ nin fana anw de y'a ɲini misiri jɔbaga kura fɛ k'a k'a jɔ nin cogoya la parce que jɔkɔrɔ fɔlɔ min tun bɛ yen ji de tun bɛ don misiri kɔnɔ ni samiya nana donc an de y'a demande a fɛ ni problème wɛrɛ bɔra o la o ye min donc janfan de bɛ yen donc an kɔni b'a ɲini u fɛ u ka sabali karamɔgɔ minnu bɛ muso ninnu kɔfɛ k'u pousser muso ninnu tɛ kin kɔnɔ yan u tɛ quartier kɔnɔ yan u kalannen tɛ u tɛ diinɛ ɲɛdɔn dɔgɔyama tɛ u bɛ école de kalan mais école kalan kɔrɔ tɛ k'a fɔ n bɛ ka école kalan bɛɛ saboter non mais musow de don u kalannen tɛ mais karamɔgɔ de bɛ k'u pousser u tɛ hali k'i yɛrɛ kɔnɔ yan ko parce que aw ka tɔn dugukolo de don bon aw ka tɔn ye nin taabolo mɔgɔw de bon a essayer ka aw ka taabolo défend vraiment misiri jɔlen kura min filɛ nin ye temps dɔ ye a bɛ se k'aw profiter min fɛ k'a ka taabolo kurakuraya kɔnɔ ne ye mun kuma sugu ye misiri de bɛ kɛ a bɛ kurakuraya o tuma na président sigi de don wa donc an ka sabali an ka ɲɔgɔn gasi sigi an bɛ ala de deli hali bi ala ka ji bɔn nin tasuma in kan ala ka bɔda kan bɛɛ ye ala k'an don da ɲuman fɛ ala k'an bɔ da ɲuman fɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen